Saan mo nabili yan, bay? Ha? Kay Edwin. Oo, ganda ng sir. Masa ito? Ikuan ba na siya? Kani. Oh. Yan. Yan na. Oh. Okay, balik. Birit. Pindot. Pindutin mo. Ubus na. Ana. Oh. Balik. Abot na kagbataan na. Oh. Kusog din, no? Oh, kusog na. Timing din pagkuha, no? Okay na. Gi, isa ba? Diretso. Patin mo. Pindot lang. Press, long press. Tapos pag tupi, down mo yan. Down. Tapos sabit mo to. Doon. Diyan. Sige. Yan. Yan. Oh, bit. Oh, saan mo dadalhin yan? Okay na? Dara bay, i-stand. Nanay, stand. Oh, di ba? Oh, anong masasabi mo? Lami kayo, nindot dalon. Tsa